ҳамада салом дӯстон, муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаеро ки пропустит кардаги будем. Хабарҳои ҷинзада. این جنای ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستا بین ما و این دختر پروردگار بود. برای چی شما گناهی دو کسا گناهی سه کسا استغفرالله خبرهای جین زده. ва пеш аз оғози барнома дӯсто беҳтарин моҳ дар сол фаро расидаги, яъне ки моҳи мубораки шарифи рамазон. ҳамаи мусалмоное ки маро тамошо мекунанд бо ин моҳи муборак табрик мекунам. акнун боша оғоз мекунем барномаро ва ҳамчунин гуфтанием ки ба мисли ин гуна видеоҳо мо моҳи шарифа интизорем, бо 14-тон кор надорем. расид моҳи мубораки рамазон. табрик дӯсто, аз сидқи дил ба ҳаматон табрик. ва дигари видеоҳои канали ма ҳамчунин дар тикток ҳам меборад дӯсто. касе ки тикток дошта боша метавонед дар ҷам тамошо кунед ва касе ки маҳдудият дора дар ютубш қарор дошта боша дар Федератсияи Русия ба шумо VPN-ро тавсия метиҳам ки ҳама намуд устройствода кор мекунам. iPhone да, Android да, MacBook да, Windows да, ҳатто Android TV дам. ссилкаи ин VPN дар якум комментария. бале дӯсто, VPN ройгон нест, пардохти моҳона дора, лекин хубай аз VPN-ҳои ройгон да. барои чӣ? барои хотире ки VPN-ҳои ройгон метавонад ки да ҳама таҷҳизотҳо кор накунад, ё ин ки як сайт кор мекунад, дигараш кор намекунад. дар ин боша чунин мушкилиҳо намешавад. хай барои интерес метавонед ки бидорен як моҳа бигирен, маъқул ки нашид давом натиҳен. хоб, агар лозим боша, ссилкаш дар якум комментария. оғоз мекунем видеоро. این جنای ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستا خبرهای جین زده. чӣ гуна ки шумо медонед, контентҳое ки дар интернет намоиш метиҳанд маҳдудият ба синни сол дора, яъне ки возрастное ограничение мегӯянд. лекин мо да ҳоло намоиш метиҳанд як китоберо ки 6+ биёин тамошо мекунем, оё ира метавонем мо 6+ бигем. Посоветовали одну книжечку в школе. Книжка вот так вот называется. 6+. Егору 7 лет. Давай, открой. Ну-ка, читай. Чтобы ребенок появился, его нужно зачать, а для этого папа и мама занимаются сексом. Ты понял? тасаввур кунед дӯсто, ин китобе ҳастае ки маҳдудияти синни солаш 6+. Ничего. Ничего не понял? Вот написано. Я тоже ничего не понял. У папы есть краник. Краник. У мамы алоқаи ҷинсиша навистанд. олотҳоро боша, аки ба забони кӯдакӣ кардиянд. дырочка. Ё-моё, это каяж какой-то. Я не готов был. Краник. Это что? Кран? краники об мехӯранд. Или пистолет? Ну да, ствол. Боюсь дальше листать. Все нормально? хай ҷиҳати паронданаш агар бигирем, хай мешавад ки пистолетиш бигем. Как называют? Вырастешь, поймешь. Подъемный, да, подъемный. Мама умеет поднимать его. ман ҳам мегуфтам ки барои чӣ хотири падару модар бо механданд ба ин кор, лекин хичон да иҷа гуфтистанд ки мама умеет поднимать его. короче, пиздец аз падару модар сар шидаги, на танҳо аз мактаб. این جنای ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستا خبرهای جین زده. чӣ гунае ки шумо диден, дар номи видео еврей гуфтаиста ки қуръонам ӯ навиштагиянд. бале дӯсто, ин ягон хе кликбейт нестай. ман ҳеҷ вақт номи дурӯғин дар видеоҳом наменависам. ва хитон гӯш кунед. Так самое интересное, его никогда не существовало. Выдуманный персонаж. Его никогда не было. Мы придумали им эту чушь, чтобы забрать их от самых низких форм идолопоклонства. Написали им их устои, их законы, все написали мы. Евангелие, такое слово получилось некрасивое, от Матфея. Кто был Матфей? Какой-то Мотя. ҳоло дар бораи христианство гап задаистанд ки ҳар як персонажҳоишон ки дар ӯ ҷа ҳастанд сохтаанд ва мо навиштагие мега. акиш як тараф еста, ҳоло мегзара Қуръон да. гӯш кунед. Или там какие-то еще есть. Все жиды. Кто вам все написал, мудачье? Верьте, дурачье. Чтобы вы хотя бы не делали такие гадости, как делает Хамас. Хотя Коран тоже мы им написали и подсунули этому Мухаммеду.
тоже еврей. Астагфируллах. Они все перевернули. Главное убивать. тасаввур кунед ки то кадом андоза ино аз ҳайвон аз ино хубтарай. ҳайвон аз ино хубтарай. атеист агар яъне ки ино ҳам ба худшон бигем дини худшона доранд. атеистай аз ин намуди одам да дида бараҳмтар бигем мешавад. барои чӣ хотир ки ӯ қабул надорад, ягон чиро намедонад. ино медонанд, не ки рӯшона сиёҳ мекунанд. ё ин ки намедонад, ман мумкин пиён боша, яам хандош маълум ай ранги лангули вори хандисе. хандаи беасос. даимо муборак Аллоҳ хор кунад ин гуна даҷҷолора. این جنای ما چی خدر مرا ریگروف که کردسته خبرهای جین زده медонам таабтон хеле ҳам хира шид дӯсто. барои бо таабтона болида кардан як видеои дигара тамошо мекунем, баъд давом метиҳем бо. How can I say I love you in your original language? How can I say that? Can you teach me? тарҷума кардани ин чиз дар кор нест дӯсто. ҳатто агар шумо забони англисиро надонен ҳам мефаҳмед ё чӣ гуфтестай, лекин аввалда ма як бор тарҷума мекунам то ки шумода бозам фаҳмо шавад. мегӯяд ки чӣ гуна ман метавонам ба забони оригинали ита бугум ки ман тара дӯст медорам. метавонӣ маро бифаҳмонӣ? How can I say I love you in your original language? ва духтар оғоз мекунад гуфтанда, бои саволдиҳанда гап шабо такрор мекунад. чӣ гуна ман метавонам бугум? Teach me. How can I say? ина и вақте ки духтар гуфтанӣ мешавад, ӯ авҷа такрор мекунад ки чӣ гуна ман метавонам бугум. хоб, яъне ки шумо фаҳмидин чӣ гапай. How can I say I love you in your original language? How can I say that? Can you teach me? How can I say I love you? Listen, How can I listen? Are you crazy, man? ту девонае мега гӯш кун мара. I listen. Go ahead. The mic for you. How can I say? Go ahead. The mic for you, bro. Just How one can I minute. say? Cool. Keep quiet, please. Okay. Listen to me. Okay, I listen. Go ahead. The mic for you, bro. Hey, Relax, bro. Relax. релакс бро мега. Bro, relax. I ask you just one question. How can I say I love you in your original language? Can you teach me? Go ahead. teach you. The mic for you. I will teach you, no problem. Listen to me first. Keep quiet, please. Okay, I listen to you. Go ahead. The mic for you, bro. гӯш кун мара мега хаб ку ман тара бугум. шид мега ман гӯш кардесам So I бугум. listen to you. ҳамин Relax. сар мекуна, авис мега ки чӣ Please мешавад? relax. I listen to you. баробарш. Silent. Okay. ранги лангули да. I love you, Go means- ahead. The mic for you, bro. I listen to you. Believe me. I listen to you. I love Do you, you hear me? means- Do you hear me? Ami. Can you teach me? Ami. Can you teach me? Can you teach me some? I teach you now. Listen fast. Without listen, I will teach you. Okay, I listen to you. Relax, bro. I Okay, go ahead. The mic for you. only listen. Go ahead. The mic for you. What is Sutir bhai? Relax, bro. Relax. Nari hanga. Funny go. Bro, relax. Tumhara. Huh? Relax. Bro. Relax. Now, okay. Tell me what. I relax my head. I can't control myself. хай тарафш хабарҳои ҷин зада. این جنای ما چی خدر مرا ریگروف که کردسته خبرهای جین زده ман ҳеҷ вақт фикр карда наметонистам ки новости и қадар крутой метавона боша. як бор шумо гӯш кунед. автомошинаи тамғаи кадиллаки ба сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров ви соҳиб мулк мавриди муносибати нописандона қарор гирифта бошад. ما همه خرید و فروش ماشین که مشغولم این دامپش گفتیم که همه ماشین پاشین خریدیم که دامپشون دست کنیم بسیار ماشین
همین مقصد که داشتیم همین گاف زدیم که ما این پرایل نفهمید بیزیب گاف زد برین کراسوفکی من نخرین یا اوپل خرین گفتی اسمت اسلام که ترجمه میکنیم اکی چی میگه یعنی که بیزنسمن بوده ماشین بیزنس میکنه یک دامساز میگه بیا ماشین تا بخریم و میگه تو برای اول کراسوفکی مرا بخر مسخرهش میکنه برای اون اوپل بخر میگه اگه گوش کنیم بعدا خصومت پیدا شد گفتیم خیر ماشینش در میگیرم گرفتم در گیروندم کمتر پیاده گردم بله دوستان ما یگان وقت از گیر نمیکنیم جنایتکاری نکنین آزادی را قدر کنین لیکن این نمی آدم ما ریسپکت میگم نمیدونم چی باید گفتیم خیر ماشینش در میگیرم گرفتم در گیروندم کمتر پیاده گردم این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده همین زمان دا بسیار کارهایی که نباید باشد با بعض مردم مخصوصا با مردم مسلمان لیکن در او دیده می شود بیشتر در ایران و عربستان چگونه میدونین حالا باشه تماشا میکنین این آدم ایرانی را البته که در ایران نیسته گوش کنین که چی میگه روایت داریم از امام محمد باقر که میفرمایند دختر خوب همیشه کفشش باید پوشیده باشه و ناخوناش پیدا نباشه همینجوری که میبینید این دو تا خانم ناخوناشون پیدا نیست یعنی این چیه دوستو مسخره نسبت به دینه به فکری ما همه خیلی نباشه چیه دیگه این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده اینا جانی من فروماده است اوسنارا جاریا اوسنارا داکی چاد اوسنارا ایسه بگی جیانت یعنی که او چشم چید میشه و چند با جای زنم زبست ندارم نه با فکرم که خیلی جیانا یا اینکه خیلی جیاندارا از چونین زنو میبارین تماشا کنین این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده خیلی نگاه کنین آخی عروسا بیرحمش مردک جونی بزرگی آتای کودکو مردک جونی پرسالینم 2 سال پیشینم مردک جونی دنگارگیم و تو دنیاهای را بینیم تصور کن این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده میکروفون نخی این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده Одну остановку! Одну остановку, девочка, на больнице. Руки на улице, он увидел. Посмотри! Девочка! Какой девочка? Бабочка! Девчонки! Посмотрите! Он тоже! Чё? Я армян! Записывай, блин! армян روحا تسیا همین ترمیانی این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده چگونه گفتیم در عربستان و ایران بسیار کارهای هست که نباید در اونجا رخ بده برای مثال این новости گوش کنید من چی نمیگم تنها новости را گوش کنید Халяльный виски Саудовской Аравии – это что, шутка? Вопрошает Атас Отандас. تركي آل الشيخ يطلق الويسكي الحلال في السعودية؟ في خطوة مثيرة للجدل أعلن تركي آل الشيخ عن إطلاق الويسكي الحلال في المملكة. Вестернизация ислама явно нарастает, и, похоже, мы уже близки к тому, чтобы увидеть халяльный свиной бекон на полках магазинов. Неужели это действительно нормально – адаптировать древние традиции под современные реалии и тренды? Как быстро меняются приоритеты. این جنای مچی خدر مرا ریگروفکا کردسته خبرهای جین زده فکر عقیدتون دوستو در کامنتاری بنویسین یک بار دیگه همتون با این مهم بارک تبریک میکنم لایک موندن فراموش نکنین و هر یک شخصی که درباره ویب کانال ما درک نداشته باشه دوستو چگونه که میبینین در کامنتاری سه تا ссылка بعضی آدما перепутать میکنن ссылка ویب کانال قطعی VPN перепутать نکنین دوستو ویب کانال دیگر کانالی هسته که در اونجا مخصوص ویدیوهای میبره که
дар YouTube намебарояд. Охирон мавзӯе ки рафтестаем мо дар бораи стресс гап задестем ки чӣ гуна зарар дорад. Ин як процесси даҳшатноке аст ки дар тамоми организм зарари хеле ҳам калон дорад. Мисол мегирем агар як одам бемор бошад чӣ фоида дорад ва дар рафти ҳал кардани ҳар як ҳамин ҳолатҳо ҳолати ӯ хуб мешавад. Чӣ гуна сар мезанад, чӣ бояд кард вақти гирифтор шудан, чанд намуд мешавад стресс, кадом намудаш фоида дорад, кадом намудаш зарар дорад. Илми ира чӣ мегӯяд? Дистресс, стрессе ки дарозмуддати барои зарарае ва стрессе ки кӯтоҳмуддат барои фоидае ау стресс. Лекин мушкил дар ҷа оне ҳастае ки на ҳама ҳолат мо метонем ки фарқияти дарозмуддату кӯтоҳмуддаташ дар чие ва ба чӣ хотир мешавад дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат. Фарқияти байни стресси бою камбағал дар чие? Бигузор ки ман дар ҷайбам $10 миллион бошаву зиқ бошум. Чем ай оне ки дар мусорка хоб боши ва зиқ боши. Ссилкаи веб-канал айни замон дар рӯи экрани шумо баромадагиай дӯсто. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.